रहे हैं। कुरान मजीद की जिस शौरा आफाक आयत को मैंने सरनामा बयान में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, वो सूरह मुबारका सूरह अल बकरा, जो कि तरतीब नुज़ूल के एतबार से कुरान का पहला सूरा, आयत का निशान है 30। इरशाद हो रहा है, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, और मैं जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने वाला। इससे पहले कि मैं आयत के तर्जुमे और मतालिब की जानिब बढ़ूं, एक जुमला आपके हवाले करना चाहूंगा अगर इजाजत दें। अल्लाह ने ये जमीन अशरफुल मखलूकात के लिए बिछाई, और अशरफुल मखलूकात वो मखलूक है जो मखलूकियत में सबसे ज्यादा अफजलियत रखती है। जब परवरदिगार आलम ने कहा कि मैं जमीन पर अपना खलीफा मुकर्रर करने लगा हूं, इससे पहले ये जहन में रखिए, इससे पहले इंसानियत की खिलकत हुई है। और फरमा रहे, इससे पहले इंसानियत की खिलकत हुई है। पहले खाक से पुतला तैयार किया, तवज्जो। पहले खाक से पुतला तैयार किया, फिर उसमें पानी में लाया। अब यहां तकरीर को रोक कर एक जुमला कहूं अगर इजाजत है, तो फिर बाहक़ बिस्मिल्लाह तवज्जो रखिएगा कि जब पानी में लाया, सरकार जनाब अमीर का एक लक़ब है अबू तुराब, जो मिट्टी का मालिक है। जहां बाप नहीं है, जहां मिट्टी का मालिक है, क्योंकि ये अरबी का अबू है, सही है। जब मिट्टी का बाप करार दिया, वही रसूल का भी एक लक़ब अगर आपके हवाले करूं, रसूल का लक़ब है अबू ताहिर। अबू ताहिर, पानी का बाप। जहां पानी, ये शरीयत कह रही है, उठाइए शरीयत की किताबें, सब में मिलेगा। जहां पानी मयस्सर ना हो वहां तयम्मुम करो। इसका मतलब ये है, पानी का नैमुल बदल सिर्फ मिट्टी है, मोहम्मद का नैमुल बदल सिर्फ अली है। समझो है। अब बात आगे चली, जब पानी मिलाया तो उसको रखा गया ताकि वो गारे में तब्दील हो। गारे में तब्दील हुआ, कुछ वक्त गुजरा तो वो एक बदबूदार गारे में तब्दील हुआ। जब वो बदबूदार गारे में तब्दील हुआ, फिर ठीकरे में तब्दील हुआ। लेकिन कमाल ये हुआ, अल्लाह ने सजदा नहीं करवाया। सजदा कब करवाया? जब अपनी रूह फूकी, कहा सजदा करो। सजदा किया। जिन्होंने सजदा किया कौन हुए? मलाइका हुए। जिन्होंने इनकार किया कौन हुए? इबलीस हुए। अब जुमला कहने की इजाजत है, जुमला मेरा नहीं है, इमाम रजा ने फरमाया। इमाम रजा ने, किताब का हवाला हयातुल क़ुलूब, अल्लामा मजलिसी की लिखी हुई किताब है, जुमला आपके हवाले। इमाम से पूछा किसी ने, मौला गदीर क्या है? गदीर क्या है? कहा गदीर की मिसाल सजदाए आदम की मिसाल है। गदीर की मिसाल, जुमला सुनिए, गदीर की मिसाल सजदाए आदम की मिसाल है। कहा मौला कैसे? कहा जिन्होंने सजदा किया कौन हुए? कहा मलाइका हुए। कहा जिन्होंने सजदे से इनकार किया कौन हुए? कहा इबलीस हुआ। कहा यही तो बताना है, जिसने गदीर को तस्लीम किया वो मलाइका से अफजल हो गया, जिसने इनकार किया वो इबलीस से बदतर हो गए। अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह, अलीयुन वलीउल्लाह। यार तवज्जो है। से तो सलामती उलमाए हक बावाज़े बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। अब जब रूह फूकी, कहा करो सजदा। सबने सजदा किया, एक ने नहीं किया। मुझसे बेहतर जानते हैं आप किसने नहीं किया। जब सजदा नहीं किया, कहा तू उसे सजदा नहीं कर रहा जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। उसे सजदा नहीं कर रहा, जुमला आपके हवाले, उसे सजदा करने से इनकार कर रहा है जिसे मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। अल्लाह कह रहा है ना कि 40 बरस तक इन्हीं हाथों से आदम की मिट्टी को खमीर किया। कह रहा है ना,
بات آگے چلی، ہزاروں برس گزرے، اللہ کا آخری نبی آیا، اللہ کے آخری نبی نے پردہ فرمایا، جیسے ہی پردہ فرمایا جملہ آپ کے حوالے تیزی سے ہوا کے جھونکے کی طرح کہہ کر گزر جاؤں گا، جو سو رہا ہے اس کے پلے ہی نہیں پڑے گا، نصیب سخن کہتے کہتے ہیں جملہ آپ کے حوالے۔ ایک مرتبہ رسول رخصت ہوئے، رسول کے ادب میں جو آئے وہ ایک زینہ چھوڑ کے بیٹھے، ان کے بعد جو آئے وہ 2 زینے چھوڑ کر بیٹھے، ان کے بعد جو آئے وہ 3 زینے چھوڑ کر بیٹھے۔ اب لوگ پریشان تھے، زینے ہو گئے ختم، علی بیٹھیں گے تو کہاں بیٹھیں گے؟ یہاں علی قدم بڑھا رہے تھے، یہاں علی منبر کی جانب قدم بڑھا رہے تھے، پامال کوئی اور ہو رہا تھا۔ پامال کوئی اور ہو رہا تھا، بس علی آئے منبر پہ، ایک مرتبہ پہلے زینے پہ قدم رکھا، دوسرے زینے پہ قدم رکھا، تیسرے زینے پہ قدم رکھا، اور وہاں بیٹھے جہاں محمد بیٹھا کرتے تھے، اور منبر کی سب سے بلند شے پر 3 مرتبہ ہاتھ مار کے کہا، اے زمانے والوں یاد رکھو وَإِذْ جَاءَ الْحَقُّ، اور آج حق اپنی جگہ واپس آ گیا۔ اور پھر علی فرماتے ہیں زمانے والوں یا ایھا الناس پہچان لو، یہی وہ ہاتھ ہیں جو 40 برس تک آدم کی مٹی کو خمیر کرتے رہے۔ یہ ہے آدم کی خلقت، آدم کی خلقت مکمل ہوئی، سجدہ ہوا، بات آگے چلی۔ دراصل سجدہ آدم کو نہیں ہو رہا، یہاں سجدہ ہو رہا ہے روح کو۔ دلیل دوں، جب آدم ہو یا بیت اللہ، سجدہ جب تک نہیں ہوا جب تک روح نہیں آ گئی، جب تک روح نہیں آ گئی، بات آگے چلی۔ اب آدم کی خلقت ہوئی مکمل، کہاں انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ لیکن یہ ذہن میں رکھیے، خلیفہ ہونے سے پہلے آدم عبداللہ ہے، عبداللہ ہونے کے بعد آدم کون ہے؟ نبی ہے، نبی ہونے کے بعد کون ہے؟ معصوم ہے، جزوی حجت ہے، یہ تمام عہدے ملے، لیکن جب خلافت کی بات آئی اللہ نے بتا دیا یہ منصوص من اللہ ہے، جسے اللہ اپنا خلیفہ بنائے، خلیفت اللہ ہے نا آدم۔ اب یہاں بات آ گئی ہے تو کتاب کا حوالہ اکثر سوال ہوتا ہے کہ قبلہ آپ جو کتابیں بتاتے ہیں وہ تو عربی میں لکھی گئی، عربی کی لکھی ہوئی کتابیں آپ بتاتے ہیں، فارسی کی بتاتے ہیں۔